بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان فاؤنڈر کے ساتھ میں ہوں حافظ محمد اقبال سیالوی۔ یہ آج ہمارا چوتھا پروگرام آپ کے ساتھ ہے، اور آج کے دن ہم نے 3 پروگرام گلیانہ اور اس کے قریب و جوار میں کیے ہیں۔ یہ مزار شریف گجر کوٹلہ کے قریب یعنی گلیانہ سے کچھ میل کے فاصلے پہ واقع ہے۔ اس گاؤں کا پہلا قدیمی نام رام تھکا اسنام ہے۔ اس کے قدیمی ہونے کے ثبوت ملتے ہیں۔ یہ قدیمی بستیاں ہیں۔ یہ مزار شریف حضرت شمداروس علیہ السلام قبرستان میں ہے، اور حضرت شمس الدین گلیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے مطابق کلمی نسخہ انوار الشمس صفحہ نمبر 328 نمبر شمار 470 کے مطابق صاحب مزار کا نام حضرت شمداروس علیہ السلام ہے، اور یہ 3 بھائی ہیں، جن کے پہلے بھائی حضرت ترتوش علیہ السلام کا ہم نے آپ سے پہلے ذکر کیا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب مقدس ہستیوں سے جا کے ملتا ہے۔ اس طرح کے مزارات یہاں قریب و جوار میں بہت زیادہ ہیں۔ میں یہاں پہ یہ بات بھی میں نے تفصیل کے ساتھ دربار حضرت ترتوش علیہ السلام میں ان کی ذکر انجیل اور زبور اور قدیمی کتابوں کے حوالے سے آپ سے کر دیا تھا۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شجرہ شریف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس گاؤں کا جو نیا نام تھا وہ تھا ٹنڈا والی، پھر یہ رام گڑھ کے نام سے اب مشہور ہے۔ یہ بالکل گلیانہ کے قریب ہے۔ یہ مزار آپ دیکھیں خوبصورت سنگ مرمر سے تعمیر شدہ ہے، اور ان کا شجرہ نسب یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت لاوی علیہ السلام جن کا مزار سمرالہ نزد کوٹلہ میں ہے، ان کے بیٹے حضرت قہاس علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت عمران علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت جباب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت جناب علیہ السلام، ان کے جو پہلے بیٹے حضرت ترتوش علیہ السلام، پھر حضرت مرتوش علیہ السلام جن کا دربار ادھر کوٹلہ گجرات میں ہے، اور یہ ہے حضرت شمداروس علیہ السلام۔ میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں جو مزارات ہیں یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن یہاں جو قریب و جوار میں ہیں وہ مزارات جو زیادہ سے زیادہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ میں آپ کے لیے جو روحانی سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں، میرے ساتھ میرے بڑے بھائی جو کہ ہمارے ہر سفر میں ساتھ ہوتے ہیں، اشفاق بٹ صاحب، ان کے توسط سے جو دن رات میرے ساتھ تحقیق میں رہتے ہیں، ہم شکر گزار ہیں۔ ایم زمان کھوکھر صاحب ایڈوکیٹ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور خصوصی طور پر جو یہاں کی انشاءاللہ ہم آپ کو وہ مزار بھی دکھائیں گے
जिस मज़ार के लिए हम यहाँ हमारे लिए इतनी मदद मिली हज़रत शमसुद्दीन गुलियानवी रहमतुल्लाह अलैह। आइए यहाँ पे मैं आपकी दिलचस्पी के लिए, उन लोगों की दिलचस्पी के लिए, चूँकि मेरे साथ अनथक दोस्तों की मेहनती टीम है जो दिन रात, इससे पहले तो ये आपको किताबी शक्ल में, लेकिन हम वीडियो की शक्ल में आपसे दूर दराज इलाकों में आके आप दोस्तों की मोहब्बत में यहाँ पे आपके साथ काम कर रहे हैं। मैं खुसूसी तौर पर अपने साथ तशरीफ़ लाए हुए शाह साहब, इशफाक भट्ट साहब, आपको शुक्रगुजार हूँ। और मैं यूरोप में रहने वाले दोस्तों का, इंग्लैंड, कनाडा, दुबई, मैं दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि आइए आप अपनी सकाफ़त को और खुसूसन जो अम्बिया अलैहिस्सलाम की कबूर हैं उनको देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दास्तान फाउंडर को शेयर करें। आइए जो दोस्त रूहानियत के शौकीन हैं, इंशाल्लाह हम उनके लिए भी कश्फुल कबूर और इन चीज़ों के ऊपर जो हमारे कदीम तरीन बुजुर्गान दीन उस पर दस्तरस हासिल रखते थे उसके ऊपर बात करेंगे। चूँकि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद मुबारका के कबूर हैं, मैं तस्बीह का जिक्र करना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक से बनी हुई तस्बीह, चूँकि ये इब्रानी ज़बान और ऐसी ज़बान जो कदीम ज़बानें हैं उनमें उनका नाम कोका वुड है। आज भी आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करें तो आपको कोका वुड तस्बीह नज़र आ जाएगी। अगर आप रूहानियत चाहते हैं तो आप कोका वुड तस्बीह लें। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा मुबारक था वो जिस दरख्त की लकड़ी से बना हुआ था उसी दरख्त से ये तस्बीह बनती है। और इस तस्बीह के फ़वाइद क्या हैं? अगर आप इन मज़ारात पे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कबूर हैं, उनकी औलाद मुबारका से हैं, यहाँ पे आपको मुराकबा करेंगे, वो तस्बीह आपके पास होगी तो आपके कल्ब रोशन हो जाएंगे। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक जो थे वो जादूगरों के लिए, उनके ने वो खुद असा बन के, असा जो थे वो अज़दहा बन के उनको हड़प कर लिया था। तो जिनके घर में जादू है, जो लोग बेहद परेशान रहते हैं, वो हज़रत तरतूश अलैहिस्सलाम, हज़रत मरतूश अलैहिस्सलाम, हज़रत शमदारूश अलैहिस्सलाम के मिज़ार शरीफ पे आकर अगर उस तस्बीह के साथ कोई भी वजीफ़ा करेंगे तो आपको जादू से निजात होगी। उस तस्बीह के सबसे बड़े फ़वाइद ये हैं, अगर आप वो असली तस्बीह चाहते हैं तो बेसिक तो वो तस्बीह मिस्र से मिलती है, उसके बाद उसकी असली जो तस्बीहें हैं वो आपको तुर्की से मिल जाएंगी और आजकल मलेशिया में भी ये तस्बीह बन रही है। आप वो तस्बीह हाथ में लेकर किसी भी नहर या दरिया के किनारे जाएंगे, वो जहाँ पे आपके हाथ में तस्बीह होगी उतने हिस्से का पानी रुक जाएगा। और ये तस्बीह अगर आप हाथ में लेकर, जो साहिब इल्म लोग हैं जिनको मुराकबा में दस्तरस हासिल है, अगर वो पढ़ना शुरू करेंगे तो वो तस्बीह जलना शुरू हो जाती है, उस तस्बीह से रोशनियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। हमारी खुशकिस्मती ये है कि जो हमारे पुराने बुजुर्गान दीन थे वो उसी तस्बीह के साथ यहाँ पे बैठ के मुराकबा किए करते थे। ये तस्बीह अगर आप हाथ में लेकर आंखें बंद करके मुराकबा करेंगे तो आपको बहुत कुछ नज़र आना शुरू होगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने शेख की इजाज़त चाहिए होगी या इन जैसे साहिब मिज़ार लोगों के पास आके, इन अम्बिया अलैहिस्सलाम की कबूर पे आके आप बावुज़ू बैठ कर मुराकबा करें। जो आपके शेख, आपके पीर तरीक़त आपको बताते हैं उसी तरीके से करें, इंशाअल्लाह आपको मंज़िल मिल जाएगी। हज़रत हाफ़िज़ शमसुद्दीन गुलियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं दरबारों पे जब आके मुराकबा किया, यहाँ पे आयत करीमा पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की, तो आपका कल्ब रोशन हो गया और आपने ऐसे सैकड़ों मज़ारात ढूंढ कर तामीर कराए। और उसके बाद अहमद ज़ुमान खोखर साहब ने भी। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।